खाई कहम नौ खाई छे तिनी और टीएसआर नि जरा कैंप नि चिनी तांगफांग्रो विशेष भावे कैंप इंचार्ज भाई अनेक कक लाइके मुंजागना तैनी अनेक प्रॉब्लेम दंगो तुकुनानी तै पर्यन्त बरक टैंकार भाई तुई और मा तुकु सो ओनादेर मुख থেকে যা শুনলাম এটাই যথেষ্ট যে এই এলাকার মানুষ কিভাবে বসবাস করছে আবু বুঝাই যায় ওরাং 5 বছর এমএলএ খাফুর বনর বুট খাই তাবুক ডেপুটি সিএম খাইকানর কিন্তু মোয়ানি কক নরনাং সাও রাজনীতিন কক গে যদি চং তেই 1-1.5 মাস থানসা তঙ্গই হাফাং চিনি আসুবি মানখাই লামানো আংতলাংনাই নং পারা জরাতলাংনাই এবং নং আরো যা লেখাপড়া খাইজাকনি বিসিঙ্গ যোগ্যতা অনুযায়ী 2-3 জন সরকারি চাকরি নি ব্যবস্থা মাখলি কারণ ওর হুকমাং খাই দারা সিংহ পানো ওর তুনি ফাইজি দারা সিংহর খানা কানামলে দারা সিংহ সবচেয়ে ফানগানাং কুস্তিগিরকে দারা সিং হে দারা সিং নপানো আর তুই রিফাইব বব কুটি পটিং মাই আইছে অবলং বিসিং হয় সাকনি ফান ভালই কেব কুটি পটিংয়া সরকারি চাকরি ব্যবসা বাণিজ্য ক্লাইনো চিনি বরক রাংমা জিনাই হে এই বাগলাইনি বরকনি বাগি চিনি দায়িত্ব তঙ্গ খা খাময় যে নরং নুগুই হইছে নরংনি পারাজোরা লামা থাংনাই তৈনি ব্যবস্থা খাইনি কেব খাইগলা আং ন খাইনাই আই উইল ডু ইট আবনি বাগিনো जों देशनि सामुं तांनान बागि नखरो निजेनि नगनि लामा दै चाकरि नारनान बागि जों देशनि सामुं तांगे जनगणनि सुबिदान बागि सामुं तां रेना बागि जों नखर जागाय केब आनो हिनमान হইছে ইউটিউব নাই 20 বছরের নং তাম খেকে 20 বছরের ক্ষমতা আমার কাছে কখনো আসেনি তিনি এডিসিও 20 মাস শাসন মা খাইকা थांनाय बছর 12,000 ब्लैंकेट बाखा 12,000 बागे आं नुका 12,000 इज नॉट सफिशिएंट ताकले आं 32,000 ब्लैंकेट पानीपतनी एकदम फैक्ट्री मेड नर खुलक नाइमान হইছে কোয়ালিটির দিক থেকে ইউ ক্যান চেক ইট পার্সোনাল ইন্টারেস্ট নাহারে 32,000 ব্ল্যাঙ্কেট প্রত্যেক ভিলেজ কমিটিও 50 টাকায় বরাদ্দ খাইকে आं सिवमबो साफिशिएंट दिया नेक्स्ट इयारो 1 লক্ষ ब्लैंकेट बागनानि टार्गेट नाहारका आं डिक्लेयार बो खाइके बारि थांनाय नरक थामसा तंगनि बुइनि कक्ता खनादि नरनि प्रॉब्लेम तंगमानो तिनि आंगरो कैम इंचार्ज बाय कक सालाय खूब तथ्यमान खाइ केबो जदि और असुस्थ खाइ खय हासपातालो थांते थांते लामानो थै थांनाय ताबु बुचिनि हास्तेव आमते जागा तंखो चिनिमो कक रंनो खनाय तंनाय गोबां मा त्रिपुरानि तामो तिप्रासा तामो वानसा जतन खनानाय हइते एत दुर्गम मो दुर्गम न दूर खाइमानो राजनैतिक चेतना प्रशासनिक चेतना एवं बोखार उई सामुं तांखायनो जों मो दुर्गम एलाकानो स्वाभाविक एकटा एलाका स्नामैमानो हइते अरो चिनि तांफांरक तंगो दयानंद तंगो खकेश बाबू तंगो তিনি শান্তিরঞ্জন তঙ্গ जों पाल मिली মই এলাকানো স্বাভাবিক একটা এলাকা মাছ নামলাইনি এবং যিনি আশা তঙ্গ তাকলাই হাপাঙ্গ जोंनो ক্ষমতা আসুক নাই আসুক মানখাই চিনি অমো প্রায়োরিটি তং নাই আংতে गोबां কক সালিয়া তেই কাইসা নরনি অরনি অনুরোধ নি কক ছাসি নাই যে 43 পরিবারও तेबो ब्लैंकेट मार नया कक नरक साका 3 परिवार अलरेडी मान पाइ गंगे 40 टा ब्लैंकेट सोमवार दिनांग पाठक नै कसांगमानि दुलाई सोममानि आबो तंगान थानि आ दुलाई रगबो वितरण खैनि किन्तु तेगिसा काहाम जागा के प्रोग्राम नरक आयोजन खैदि आं फाइनाय घंटा खानेक बागि आयोजन खाइ आबो लिस्ट खैदि 50 जन दुलाई चुमनानि एवं 40 जन ब्लैंकेट नि लिस्ट खाइ दन्दी
जोङो TSR camp gana खूब जागा का आरो months लाइबानो space दंगो आरो program खेदि जों बागलायनो हित काने कक मुसिगनो जतनो बेलाय बेलाय हामबाय ति प्रामो थाइ ग्लोक थुं बुबाग्रा